अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, माजी में जब भी कभी इस्लामी सल्तनतों को ज़वाल आया तो इसकी सबसे मजबूत वजह अगरचे हुक्मरानों का कमज़ोर किरदार भी रहा, लेकिन इसके साथ महल्लाती साजिशें और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की रेशा दवानियाँ भी अहम किरदार अदा करती रहीं और बिलाखिर बड़ी बड़ी हुकूमतें मिटकर किस्सा माजी बन गईं। 12वीं सदी ईस्वी के आखिर में कायम होने वाली उस्मानी सल्तनत न सिर्फ आज भी हमारे शानदार माजी की याद दिलाती है, बल्कि जब तक ये खिलाफत कायम रही दुनिया में मुसलमानों का रोब और जलाल भी दीदनी रहा, जिसको मिटाने के लिए यही नुस्खा काम आया। और उस्मानी अहद हुकूमत में वो यहूदी जिनके पास दुनिया भर में अपना वतन नाम की कोई सरजमीन न थी, न सिर्फ इन्हें अपने मुल्क में रहने के लिए जगह दी गई बल्कि इन्हें अमूर ममलिकत में शरीक भी किया गया। लेकिन जब वक्त की तरतीब बदल गई तो इन्हीं यहूदियों ने अपने मोहसिन और आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद दोम को ये पेशकश भी कर दी कि वो अर्ज़ फ़लस्तीन एक भारी रकम के बदले इनके हाथ बेच दे ताकि सल्तनत की माली कमज़ोरियाँ दूर की जा सकें। लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने इस पेशकश का वो जवाब दिया कि हुकूमत से महरूम होने के बावजूद सुल्तान हमेशा के लिए अमर हो गया। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के अहम खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, थियोडोर हर्ज़ल ये नाम है उस यहूदी का जिसने 19वीं सदी के आखिरी अयाम में जब महसूस किया कि खिलाफत उस्मानिया शदीद माली दुश्वारियों का शिकार है, तो इसने आखिरी और मजबूत खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद को एक ख़त के ज़रिए ये पेशकश की कि अगर सुल्तान इसकी कौम को अर्ज़ फ़लस्तीन देने पर आमादा हों तो वो इसके लिए इतनी भारी रकम देने के लिए तैयार हैं जिससे इनकी रियासत की तमाम माली मुश्किलात दूर हो सकें। इस पेशकश के जवाब में सुल्तान की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज हमेशा के लिए लोहे तारीख पर अमर हो गए। सुल्तान ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फ़लस्तीन मेरी ज़ाती मलकियत नहीं और ना ही मैं इसका मुट्ठी भर हिस्सा किसी को बेचने के बारे में सोच सकता हूँ। अर्ज़ फ़लस्तीन तमाम मुसलमानों का मुश्तरका सरमाया है जिसमें मेरे आबा व अजदाद की कुर्बानियों की न सिर्फ एक लंबी फहरिस्त है बल्कि ये कई सदियों के जिहाद का नतीजा है। सुल्तान ने मज़ीद कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अर्ज़ फ़लस्तीन तमाम रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है और मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को ये नसीहत करता हूँ कि तुम लोग अपनी वो दौलत संभाल कर रखो जिसके बलबूते पर तुमने ऐसा सोचने की जसारत की है। सुल्तान ने कहा कि खुदा की कसम, मेरे जिस्म को काटना तो आसान हो सकता है लेकिन मुझसे इस अर्ज़ मुक़द्दस को ख़रीदना किसी भी यहूदी की सबसे बड़ी भूल होगी। हाँ, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से सल्तनत की बुनियादें कमज़ोर हुईं और खिलाफत टूट गई तो फिर तुम इसको बगैर एक पाउंड खर्च किए भी हासिल कर सकोगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे बाज़ मुअर्रिखीन इस हवाले से सुल्तान अब्दुल हमीद पर हज़ार तनकीद भी करते हैं कि इनके अहद में ही दर हकीकत खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया था, लेकिन अगर इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी के रोशन पहलुओं का जायज़ा लिया जाए तो यही वो सुल्तान अब्दुल हमीद है जिसके बारे में मारूफ जर्मन चांसलर का कौल है कि यूरोप में 100 में से 90 हिस्से जहानत इस उस्मानी खलीफा के पास है और बकिया 10 में से 5% मेरे और बाकी 5% पूरे यूरोप के हिस्से में आई है। अब्दुल हमीद 31 अगस्त 1874 में तुर्की के 34वें खलीफा मुकर्रर हुए। तुर्की की तारीख में ये वो वक्त था जब इस्लामारी और दीगर गैर इस्लामी कुव्वतें इस मरकज़ इस्लामिया को तोड़ने के लिए एक हो चुकी थी, जबकि दरबार खिलाफत का ये आलम था कि कर्जों के भारी बोझ तले दबने के बायस शदीद माली परेशानियां भी एक दर्द सर की सूरत में इन्हें विरासत में मिली और इसी अहद में अंदरूनी और बैरूनी साजिशें भी इस सल्तनत को मज़ीद कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा कर रही थी। जब हम उस ज़माने की तारीख को खंगालने की कोशिश करें तो हमें ये मालूम होता है कि ये वो यहूदी जिनको सुल्तान के आबा व अजदाद ने अपने मुल्क में ठहरने की इजाज़त दी थी, उनकी औलादों में से कुछ ऐसे किरदार भी थे जिन्होंने आला हुकूमती ओहदों पर पहुँचने के लिए मुनाफ़क़त इख्तियार की और बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया। मुनाफिकीन का ये ग्रोह आम जिंदगी में बिल्कुल मुसलमानों की तरह दिखाई देता था जिन्होंने अपनी जहानत और चलाकी के जोर पर आला मुनासिब और दरबार खिलाफत में अहम मुकाम भी हासिल कर लिया। ये लोग इतने ताकतवर हो चुके थे कि अब अमूर ममलिकत में दखल अंदाजी भी इनके लिए आसान हो चुकी थी। और फिर एक वक्त आया जब उन्होंने बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों में ताल्लुकात कायम करके अपनी ताकत में मजीद इजाफा कर लिया और अब वो इस पोजीशन में थे कि किसी तरह अर्ज़ फ़लस्तीन पर काबिज़ होने की मंसूबा बंदी कर सकें।
لیکن خلیفہ عبدالحمید ایک ایسی دینی اور نظریاتی شخصیت تھی جو کہ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑی تھی۔ انہوں نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نئی چال چلی اور ان کے رہنما تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ کو یہ پیشکش کر دی کہ وہ خلیفہ کی مالی تنگی دور کرنے کے لیے انہیں 150 ملین پاؤنڈ قرض دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بدلے ان سے فلسطین کی زمین کا تقاضا کیا تاکہ وہ وہاں پر اپنی آزاد سلطنت قائم کر سکیں۔ ناظرین محترم، ان بدترین حالات میں اگرچہ تھیوڈور ہرزل کی یہ پیشکش بہت حد تک پرکشش تھی، جس کی بدولت خلیفہ خود کو ایک بڑے مالی بحران سے نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس تنگی کے باوجود اپنی غیرت ایمانی کا یہ سودا قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک یہ دیوار گرا نہ دی جائے تب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر وہ موڑ آیا جب اس نئی سازش کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے ترک یوتھ کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، جس میں نہ صرف بددیانت سیاسی شخصیات شامل ہوئیں بلکہ اسلامی فوج کے کچھ خائن عناصر بھی اس گروہ کا حصہ بن گئے۔ ناظرین، ان سازشوں کی وجہ سے سلطنت کے حالات دن بدن بگڑتے گئے، اور آخرکار اسی تنظیم نے 1909 میں خلیفہ عبدالحمید کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید اپنی زندگی کے بقیہ 9 سال گزار کر 1918 میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن اس سے قبل انہوں نے ایک خفیہ خط کے ذریعے اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ یہ خط، جو کہ شیخ محمود افندی کے نام لکھا گیا، اس میں آپ نے کہا کہ انہیں جمعیت اتحاد کی جانب سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں، اور ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس میں ایک آزاد مملکت قائم کرنے کی اجازت دے دوں، اور اس کے بدلے انہوں نے مجھے 150 ملین پاؤنڈز دینے کی پیشکش بھی کی، جو کہ میری غیرت ایمانی کے خلاف تھی۔ میں نے انہیں صاف طور پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر مجھے فلسطین کی زمین کے برابر سونا بھی دے دو تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں ہوگا، چونکہ میں نے 30 سال تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور میں اس عمل سے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو داغدار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس عظیم سلطان کو ہٹانے کے بعد 1924 تک کئی کٹ پتلیاں ترکی پر خلافت کے نام پر حکومت کرتی رہیں، اور بالآخر ترک فوج کے ایک بدنام زمانہ جرنیل کمال اتاترک نے دامن خلافت کو ہی چاک کر دیا، اور پے در پہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ ترکی ایک سیکولر ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ اور ناظرین، اب ایک صدی گزرنے کے بعد وقت ایک بار پھر کروٹ لے رہا ہے، اور طیب اردغان کی قیادت میں پھر سے اسلامی شاعر اور افکار سامنے آ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ترکی کی نشاط ثانیہ کا آغاز ثابت ہو سکے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔